So wa mauvo kwa ukuvi neta wa Agnes Mutalya. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wawetaka na serikali yake kuisila kwa movea wa uiti na wima wa mui wa mwenendi ni kuthinikia maundu ma uiti kwa kuongela mashini siabata kutumika maunduni ma uiti. Wavinya anena ki kabindane kalaya itambo kite sibitali ni munene wa Machakos level 5 kunengelelwe mashini ye mwanya ya kutoa isi ya maundu ma udhenzi kwa wailu kumba kambunini umwe wa uiti wa Larios Health Care Limited ungu wa utongo wa Profesa Jani Niso wa Mauvo na Agnes Mutalya. Ene ndina kalima kisio chaka kunike ilayi kama uongo wa dini ya chuso. Kilio ni ubunge cha mwingia yulu ni mamienda serikali ya kaunti ya Kitui kusila mubiane wa uiti na wima wa mui wa mwenendi. Ima vingu yesi vichali wa kakunike ulawa kiwe kisioni keu na wethi itwe uteku dhuku midhua kwa ibinda yasa. Enendi maisio isume titakana malasimika kutambuka kilomita ndasa kuthiku kwa ata uiti. Kabinda kalamena sivitali matonya kutethekia ukuveni. Niso wa Mauvo na Agnes Mutalya. Mbunge wa kilio bunge cha Kitui cha udhuloni wa Sua kauntini ya Kitui Mwandu Edith Vethi Nyenze ni wa madhuthi ya sei kilioni ubunge keu na Kenya kwa uondhe methiwe na wendo kwa maskulu alama kito isioni sio sianduani na kotiwo kwisila kinanduni cha NGCDF no kana maende kukwata mbau kuyana kwa nduayo kikisomo kiukwati ondumwe na kimaendeyo. Ainenea cha dhini kiwe Kitui cha udhiloni wa Sua Mwandu Nyenze ni wa makulia siya maike kutoa siyana maskulu ni makwasa indi maitwa skulu ni ila sika vakuvena mo kileloni cha kutethia ni siya kukwata mbau kuyana kwa iliyosio na kuigithia ilovia siya serikali kuya manyiwa ni siya vika isio ni sio kwa wingi. Niso wa Mauvo na Agnes Mutalya. Serikali ya kaunti ya Masako kusila mubiani wa malelu no yende na kukulwa kulikilila kuseuvya lelu wa gosipu ulawi wa dini ya mulongo sio Kimau na wale na kumanya maasene ndi kuisila ndambukaniyo. Ni kweli ulawa umwa ni MC wa wadi Su Daniel Ndwiki